बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस टाइम मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ। तो दोस्तों, मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपको कुछ ऑफ़र दूँ। पहले मैंने कुछ दिन पहले ऑफ़र लगाई है, लेकिन आज एक ऑफ़र आज दे देता हूँ। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो कॉल कर लें, क्योंकि बड़ी सस्ती ऑफ़र देने लगा हूँ। तो मेरे पास इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जानवर खड़े हैं, खूबसूरत तरीन जानवर खड़े हैं, और जिस तरह के भी आप लेना चाहें मिल जाएंगे। बकरे कुर्बानी वाले, बकरियां हर नस्ल की, तो जितना भी जानवर आप लेना चाहें तो बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आपको आना पड़ेगा। चुंगी नंबर 5 बाईपास चौक, डेरा गाजी खान, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। जो मैं बकरियां दिखा रहा हूँ, इसमें 3 बकरियां शेरा प्रिंट हैं, बाकी मक्खी चीनी पट्ठे हैं। तो आप हमारे साथ रहें, वीडियो देखें एंड तक, और दिल खुश होंगे आपके। और मक्खी चीनी बकरियां पट्ठे हैं, पहले सुए वाली, जैसे आप कहते रहते हैं, और बाकी जो है ना बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह शेरा प्रिंट है। तो इस टाइम मैं आपको अंदर शेड के अंदर दिखाता हूं बकरियां, और आप हमारे साथ रहें। ये मैं शेड के अंदर जा रहा हूं मेरे भाई, अपने बाड़े के अंदर। तो ये देखें, ये है बकरियां पहले सुए वाली पट्ठे हैं। तो आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। देखो मेरे भाई, आप लोग बार बार हमें कहते हो कि रियाज भाई हमें जो है ना ये अच्छी चीज़ दिखाएं। तो मेरे भाई, मैं आपको अच्छी चीज़ें हमेशा दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज जो क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इंशाअल्लाह ऐसे होश उड़ा देने वाली ब्रीड और रेट। सबसे पहले तो आप रेट के ऊपर अगर बात करते हैं तो मेरे भाई, मेरे रेट पूरे पाकिस्तान से कम है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से। लेकिन इस टाइम जो मैं दूंगा आपको वो मज़ीद कम दूंगा, मज़ीद, ठीक है ना। तो ये टोटल बकरियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये बकरियां ज़्यादा नहीं है, कोई 1.5 दर्जन है मेरे भाई, ठीक है, 1.5 दर्जन के करीब ये बकरियां हैं। और इसमें मैं आपको इनके रेट भी दे दूंगा सस्ते सस्ते। और 3 बकरियां शेरा प्रिंट, एक देखिए ये शेरा प्रिंट है, दूसरी ये शेरा प्रिंट है, तीसरी वो शेरा प्रिंट है। ये देखें, शेरा प्रिंट भी माशाल्लाह अच्छी नस्ल वाली। ये देखें, मैं आपको यही कहता रहता हूँ मेरे भाई, अगर ब्रीड रखनी है तो अच्छी रखो, वरना दूसरी का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में ये 1.5 दर्जन बकरियां सिर्फ ऑफर के ऊपर, पहले सुए में कुछ इसमें क्रास हो चुकी है गबन, कुछ जो है ना अभी क्रास होनी है। फर्स्ट टाइमर पट्ठे हैं, पहला सुआ है इनका, मुंह से 2 दांत हैं ज़्यादातर, और कुछ पक्की खीरी भी हैं। क्योंकि खीरी और 2 दांत वाली तो आप मुझसे बहुत डिमांड करते रहते हैं कि रियाज भाई खीरी और 2 दांत वाली हमें पट्ठे दिखाया करें, तो क्योंकि इसके शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाईजान, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हर इलाका हर मौसम में पलने वाली ब्रीड है। जिस इलाके में आप रखें, आप माशाल्लाह, इसको कोई टेंशन नहीं है, ना कोई परेशानी घबराने वाली बात कि बकरी ठंड बर्दाश्त नहीं करेगी या गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता। ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह यकसा पलती है हर जगह पे, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे ये बकरी 2 बच्चे देती है मेरे भाई, साल में 2 बार बच्चे देती है, यानी 4 बच्चे तो कन्फर्म होते हैं साल में इसके, ठीक है। और बाकी जो बकरियां हैं, बाकी भी 2-2 देती हैं, कुछ 1 भी देती है, कोई 3 भी देती हैं। जो 3 देती हैं उसका सिलसिला अलग होता है, वो बकरे 2-3 छोड़ना पड़ते हैं बकरियों के साथ, फिर ये 3 बच्चे भी दे देती हैं। अच्छा भाईजान, इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ क्रास हुई है, यानी कि महीने 1.5 की, और एक बकरी 3 महीने की है शेरा प्रिंट वाली, और बाकी जो है ना कोई महीने 1.5 की, कुछ खाली हैं। समझो कि मैं आपसे खाली के पैसे लूँगा, जैसे खाली बकरियां देते हैं पट्ठे, और वो भी ऑफ़र के साथ। अच्छा, कार्गो आप मंगवाना चाहते हैं तो मुझसे जल्दी रब्ता करें। ऊपर वाला नंबर है वो मेरा है, नीचे वाला नंबर मेरे भाई का है। आप जिस नंबर पे भी कॉल करेंगे आपको ये बकरियां मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई,
آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریاض بھائی آپ جگہ کا نام بتائیں. ویڈیو میں 5 دفعہ 6 دفعہ بتاتا ہوں. ڈیرہ غازی خان چنگی نمبر 5. میرا نام ریاض حسین ہے. فارم کا نام بسم اللہ گوٹ فارم ہے. یار اس سے زیادہ کیا ہو, سب کچھ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. لیکن آپ کارگو منگوا سکتے ہو, خود بھی آ سکتے ہو. تو باقی میرے بھائی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مال چاہیے, بسم اللہ گوٹ فارم پہ الحمدللہ سستے ترین جانور معقول اور مناسب ریٹ پہ آپ کو ملیں گے. آپ جلدی رابطہ کریں گے. تو میرے پاس مندرے موجود ہوتے ہیں اور قربانی والے بکرے بھی موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ قربانی کے لیے بکرے, قربانی کے لیے مندرے اور بکریاں, ہر قسم کی مندری بھیڑیں اور پٹھے, بچوں والی بکریاں, ٹیڈی اور بربری اور سائنن اور رشین ٹیڈی. میرے پاس ہر کوالٹی موجود ہے. بھائی جان جتنے بھی شوقین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تقریباً میرے فارم کا وزٹ کر کے ہیں. یعنی کہ میں پاکستان میں کوئی ایسا شوقین نہیں ہے جو میرے فارم پہ نہ آیا ہو. لیکن الحمدللہ خریداری بھی کرتے ہیں مجھ سے, اچھی اور اچھے ریٹوں پہ اچھے جانور خریداری کرتے ہیں, کیونکہ اچھی بریڈ میں رکھتا ہوں. خود بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میرے بھائی اچھی بریڈ رکھو, کہیں سے ملے آپ کو جینون بریڈ وہ رکھو. ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس, لیکن میں مشورہ بھی دیتا ہوں آپ کو, جانور بھی اچھے اور 1 نمبر دیتا ہوں. اگر میرے پاس ہیں کہ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اچھی بریڈ رکھو. باقی بھائی جان اس میں اگر آپ ایک کہیں گے کہ ریاض بھائی ہمیں 1 یا 2 چاہیے, وہ بھی مل جائے گی آپ کو. اگر آپ 10-20 کہیں گے, 50-100 کہیں گے, پھر بھی مل جائے گی. یہ تھوڑی کی ویڈیو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دوست خریداری نہیں کر سکتے, تو اس لیے میں چھوٹی لاٹیں بھی دکھا دیتا ہوں کہ کم ریٹ پہ جو ہو, یعنی کہ تھوڑی بکریاں ہوں, تو اس لیے آپ بھی جو ہے نا خریداری کر سکیں. باقی بھائی جان یہ جو بکریاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں 3 شیرا پرنٹ ہیں اور باقی مکھی چینیاں 1.5 درجن بکریاں ٹوٹل ہیں. اور ان کا جو معقول سا ریٹ ہوگا وہ پتہ ہے کتنا ہوگا؟ صرف معقول سا ریٹ 39,000 ہے. ابھی رابطہ کریں 38,000 ہو جائے گا. 38,000 روپے آپ کو مل جائیں گی. 2 دانت والی بکریاں تقریباً ساری کراس والی ہیں, 2-4 کراس نہیں ہوئی, باقی جو ہے نا کراس بھی ہو گیا 1.5 مہینے کی. ایک بکری 3 مہینے کی پریگننٹ ہے اور باقی بکریاں 1.5 مہینے کی. اچھی نسل ہے, کوالٹی کو آپ چیک کر لیں. 38,000 روپے ملے گی. کمی پیشی 1 پیسے کی بھی نہیں ہوگی. اگر ابھی رابطہ کریں گے تو ملے گی, لیکن بعد میں سیل ہو جاتی ہیں, پھر ایسی بکریاں آپ کو 45-48 سے کم نہیں ملے گی. ٹھیک ہے میرے بھائی, انشاءاللہ زندگی ملاقات ہوگی. آپ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم, جزاک اللہ میرے بھائی. ٹھیک ہے میرے بھائی.